So, naay nangutana nako day. Ti, unsa may maingon nimo sa kuante? Katong lalaki nga nag-ingon, balag dili, karang itom daw og singit ba? Ako maingon sa iyaha day, grabe niya kahilian, mura ra ba sa gwapo? Napay ulok niya, perting gamaya, napay naw nga gibun-i. So, mara na akong maingon day, kay ingon siya day, ang singit daw, unsa to day, unsa to yung ingon, oy, ma-discourage ba to yung ingon day? Maka-turn off daw, pag ang babae itom og singit. Wa siya nag-ingon day, wa na bagay yung baba og siyang kuan day, yung appearance bayot nga, gusto din niya sina og singit, sinawas na iyang naong. Kani, disclaimer ha, dili tanan Pilipino ha. Mano sa garan sa mga maot og naong day no, mga mura og mga sigbin og naong, mura grong turn. Mao pare hambugiro day nga hingili og gwapa. Hingili hamis day. Yawas gatan-os lang naong. Napay naong na mura pag napailo nga gibakho, napay naong nga mura balok sa ni oy. Lubak-lubak. Di ba? Ang foreigner day wa may arti day. Ako day lagon kay kog bogan, lagon kay kog singit, lagon kog lubot. Tilaan pa manggani. Tilaan pag imported ako kay glagay, gwapo pag yun, imported pag yun sa the Golden Gate of the River, Amerika pag yun. Nya kaning ubang Pinoy, mura pag wati og naong, hambugiro pa, mamili pag gwapa na pailapay naong na napuno og lapalapa. Napuno og mura gigugod, gipangkaon og bayo ko sa naog ani day kanang dampinig. Ambot na lang day. Lahi gyud day. Before gani mo mangita og hamis og paal, tawa sa inyong naong kung hamis ba napay ulok niyo tinggagmaya.